Manners! Magluluto tayo ng tortang talong. Kasi nga, ang dami naming talong, kaya sawang-sawa na ako sa prito. Kaya magtutorta naman tayo. Diniskartehan ko to para makaihaw. Sapay ko maapo, dahil pinaglilinis ko iti tarong, kahit madidak nga uungtanin. Amok mit nga nalinis dayto, ita siyak lang mit iti mangan. Amin nga pa lutlutbik dito nga Philippine food. Hang kumit nga ipakpakan kada amo. Sa balin ang bititikan kaninda. Tikan kaninda puro noodles kasjay. Naglalo ni ama, noodles mitikan kanina. Sakit mga anak talaga ti Filipino food na madiket ti unay ti noodles na. Asilig na ko nga medical. At ikit na lusdak. Pero okay lang, dito tayo ilutok mo. Oh, dispensary nyo apo. Ti pinagukis ko ti trying hard yung Ilocano. Ti tarong. Dispensary nyo launay apo handak ng ungtan maungtan dak ko. Paala kayo, i-block kayo. Malinison. Ikakon iti itlog. Baka mo. Baka naman. Maong tanak pa ay bala kayo sita. Bayak agluto, nilinis ko pala dato itap na uwan miti may bagbaga yung kanya. Ikak titlog dahi takaka. Iti texture na ni, inikak iti ari na nga basot, doa nga itlog. Ken tinadtad ko aja tarong, tapno mayat ti texture na nga iluto. Detan, kakabsat. Deta ti texture nan kakabsat nagmayaton. Ay apo, nag-imas dayto yan. Wala kakabsat, dispensary nyo taraksit mit dahito yung niluto ko. My goodness. Pero naimas na to, dito sakit timangan. Bahala kayo. Agulaw kayo na kahit agulaw. Toyo. Sa dip-dip dito eh. Oo na yan, naimas kayo.